Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Pada Group 5 nak bentangkan tentang chapter 6 tentang pump, valve dengan compressor. Jadi nak para Lisa bin Masaleh, saya akan terangkan tentang pump. Pumps are used to move fluids, mainly water, from one place to another, often to higher level or through system with friction loss. So, selalunya pump ni kita gunakan dalam sistem pengairan untuk berikan tekanan kepada air supaya ia dapat disalurkan ke pelbagai lokasi di ladang dan digunakan dengan berkesan dalam sistem aplikasi. So, keperluan utama dalam pemilihan pump dan reka bentuk sistem pump untuk pemasangan pengairan yang biasa ialah adanya keseimbangan antara keperluan sistem pengairan dan kecakapan operasi maksimum pump. So, application yang selalu pump ada dalam ialah irrigation, water supply, air conditioning, sewage movement, refrigeration and fluid control. Jenis pump. So, kat sini kita ada dua jenis pump iaitu positive displacement pump dengan rotodynamic pumps. Bagi positive displacement pump, terbagi kepada dua iaitu rotary positive displacement pump dengan reciprocating positive displacement pump. So, positive displacement pumps ni ialah dia ada rongga yang berkembang kat bahagian sedutan pump dan rongga yang mengecil kat bahagian lepas dia. So, cecair dibiarkan mengalir ke dalam pump apabila rongga di bahagian sedutan mengembang dan cecair dipaksa keluar dari bahagian pelepasan apabila rongga mengecut. So, untuk pump rotodynamic pumps, kita ada tiga jenis iaitu radial flow, mixed flow dengan axial flow. So, rotodynamic pumps ni mesin kinetik di mana tenaga diberikan secara berterusan pada cecair yang dipump melalui impeller, kipas atau rotor yang berputar. So, jenis yang paling biasa bagi pump rotodynamic adalah pump radial, aliran campuran dan aliran paksi. Pump ini berasaskan impeller yang berbilah yang berputar di dalam cecair untuk berikan pecutan tenaga kepada cecair dan peningkatan tenaga cecair. So, tujuan pump ni juga adalah untuk tukar tenaga ini kepada tenaga tekanan cecair untuk kita gunakan dalam sistem pump untuk sistem pipe berkaitan. Pump maintenance concepts. So, poor maintenance leads to unnecessary wear and tear of fast-moving parts and early equipment failure. Such failures cause inconvenience, higher repair costs, and increased hydraulic and power loss, reducing efficiency. Inefficient pumps also raise power costs, highlighting the importance of preventive maintenance. So, kat sini terangkan penyelenggaraan yang lemah boleh menyebabkan kausan yang berlebihan pada bahagian yang gerak laju dan kegagalan awal benda satu produk tu. So, kegagalan awal atau kerosakan macam ni boleh menyebabkan kesulitan besar kepada pengguna dan kaki tangan serta peningkatan kos pembaikan yang boleh dielakkan. An appropriate maintenance schedule should be created for all electrical and mechanical equipment based on the manufacturer's recommendation, equipment characteristic, and environmental conditions such as temperature, humidity, and dust. This schedule must be regularly reviewed and updated based on experience with failures at the pumping station. Preventive maintenance should outline tasks at daily, monthly, or yearly intervals, inspections, and tests as needed. So, jadual dan prosedur penyelenggaraan yang sesuai perlu disediakan untuk semua peralatan elektrik dan mekanikal berdasarkan saranan pengeluar. So, ciri-ciri peralatan serta keadaan tapak dan persekitaran seperti suhu, kelembapan dan keadaan kabel. Jadual penyelenggaraan juga perlu dikaji semula
dan disemak berdasarkan pengalaman serta analisis kegagalan dan kerosakan di sistem pam. Routine observation of irregularities. Yang pertama, unusual vacuum pressure gauge readings. Yang kedua, changes in pump motor sound. Yang ketiga, oil leakage from bearings. Yang keempat, voltage or current fluctuations. Yang kelima, overheating of motor or electrical components. Dan yang keenam, abrupt changes in bearing temperature. Seperti Ashina, jadi saya akan terangkan tentang valve. A valve is a device regulates, direct, or control the flow of a fluid, gases, liquid, fluidized solids by opening and closing. Jadi, valve ni adalah alat kawalan yang digunakan dalam sistem kendalian berdalih. Valve digunakan dalam hampir kesemua sistem tenaga, contohnya loji, pencerna kuasa, steam yang mana melibatkan suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi application of valve, gas system, crude oil industry dengan refinery plant. Type of valve ada 4 kat sini. Yang pertama ball valve, butterfly valve, gate valve dengan dot valve. Valve, ball valve, dia gunakan berbola berputar untuk memulakan atau menghentikan aliran cesair. Berbola ini ada lubang yang sejajar dengan saluran masuk dan keluar valve untuk membenarkan aliran dan berputar 90 darjah. Yang kedua, butterfly valve. Apabila terbuka, ia membenarkan aliran haba tanpa halangan dan gangguan. Sesuai untuk kawalan separa tetapi tidak memberi aliran yang tepat. Yang ketiga, gate valve. Valve dibuka sepenuhnya memberikan laluan tanpa halangan. Not suitable for throttling as partial opening can damage the valve. Untuk block valve, a disc attached to the valve system control to the valve control system flow. Provide a tight seal and can be used for both fully open or closed purpose. 5 maintenance concept. Ball valve use specific cleaning agents for plastic, rubber, and metal parts to avoid corrosive reaction. Gas spray are ideal for metal part, while alcohol or water can be used for non-metal parts. Jadi ball valve ni sembarang gas untuk bahagian logam, manakala untuk bahagian muka logam pula boleh gunakan air ataupun alkohol. Bagi butterfly valve, proper installation and maintenance are crucial as this valve regulate flow such as air in a car carburetor. Regular maintenance is necessary to ensure optimal performance similar to ball valve. Jadi butterfly valve ni pemasangan dan penyelenggaraan yang betul penting kerana valve ni mengawal aliran seperti udara dalam carburetor kereta. Penyelenggaraan berkala diperlukan untuk memastikan prestasi yang optimal sama macam ball valve. Untuk gate valve, proper maintenance is essential for long-lasting performance and avoiding costly or replacement. Neglecting maintenance will lead to eventual repair or valve failure. Be found in homes, workplaces, and vehicles serving many everyday applications. They play a crucial role in refrigeration, engines, chemical processing, and gas transmission. Compressors are indispensable whenever there is need to do compress gases effectively. Jadi kompresor ni bagi bertugas memanfaatkan gas supaya tekanan dan suhu gas itu menjadi tinggi dan bila suhu dah capai tekanan dia, gas tadi dapat bertukar menjadi cair. Saya Muhammad Ridwan bin Muhammad Smizal. Biometrik saya 11 GKM 22F 1041. So hari ni saya nak explain tentang konsep of compressor. So yang pertama adalah compressor are machine designed to compress air or gas, transferring energy to the fluid to deliver it in large quantities at desired pressures. So kompresor ni dia mesin yang direka untuk dia nak mampatkan udara atau gas. Dia juga kompresor ni juga memindahkan tenaga kepada berdalih untuk menghantarnya dalam kuantiti besar pada tekanan yang dikehendaki. So yang kedua adalah similar to pumps, compressor work by reducing the volume of the gas which increases its pressure and temperature. So seperti pump juga, kompresor ni dia fungsi dia dengan mengurangkan isi padu gas, dia juga meningkatkan tekanan dan suhunya.
So yang ketiga, compressor convert compressed air into energy, which can then machinery and perform various industrial tasks. So kompresor ni dia tukar udara termampat kepada tenaga. Kemudian kompresor ni dia boleh menggerakkan mesin dan melaksanakan pelbagai tugas industri. Adalah list of application. So kompresor ni selalu dipakai untuk aircon, untuk kereta dan rumah, air pumps, home and industrial refrigeration, high pressure car washers, hydraulic compressor for industrial machines, air compressor for industrial manufacturing, chemical, petrochemical plants, ethylene plants, gas lift, gas gathering, gas injection, LNG facilities, gas to liquid, ammonia plants. Jenis-jenis kompresor. Yang pertama ada dynamic compressor. Yang kedua ada centrifugal compressor. Dan juga ada positive displacement compressor, rotary compressor and reciprocating compressor. Untuk dynamic compressor ni, dynamic compressor generate energy by increasing fluid velocity with a fast moving impeller which adds pressure and velocity to the fluid. So maksudnya dynamic compressor ni dia menjana tenaga dengan meningkatkan kelajuan bendalih menggunakan pendesak yang bergerak pantas yang menambah tekanan dan kelajuan pada bendalih. So yang kedua, they are compact and produce less vibration compared to positive displacement compressor. Through they are less commonly used outside industrial application. So maksud dia adalah padat dan menghasilkan getaran yang lebih rendah berbanding kompresor anjakan positif, iaitu positive displacement compressor, walaupun dia kurang biasa digunakan di luar aplikasi industri. So yang ketiga ni, kompresor dynamic ni dia digunakan secara meluas dalam industri seperti penapisan kimia, petroleum, pembuatan keluli, pemacuan saluran paip dan platform luar pesisir untuk tujuan suntikan semula. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Zulkifli, nombor metrik 11 DKM 22F1 saya akan menerangkan tentang centrifugal compressor. Prinsipal yang pertama ialah a dynamic compressor that increase gas pressure through centrifugal force from rotating impeller blades. Maksud dia kompresor dynamic yang meningkatkan tekanan gas melalui daya emparan melalui impeller blade. So function dia, gas enter the impeller where velocity is increased and directed to a diffuser, converting velocity into pressure. Maksud gas memasuki impeller di mana laju ditingkatkan dan diarahkan ke diffuser, menukarkan laju pada tekanan. Seterusnya, limitation, maximum pressure rise is limited by impeller speed, material strength and sonic velocity. Bermaksud dia punya tekanan maksimum dia dihadkan mengikut kelajuan impeller, material dia dan velocity, sonic velocity. Advantage and disadvantage using centrifugal compressor. Yang pertama, advantage, reliable, compact and robust. Seterusnya, high reliability, reduce the need for multiple compressor, cost effective for high volume flow rates, require less installation space, small and lightweight relative to flow capacity, lower installation and maintenance costs, simple and efficient flow control over a wide range, no loophole contamination,
pressure up to 1200 psi, suitable for up to 500 horsepower. Then lastly, does not require special foundations. So disadvantage dia, lower efficiency than positive displacement type, inefficient below the surge point, sensitive to gas property changes, especially molecular weight, less effective for low molecular weight gases, may need multiple stage. Seterusnya, high initial cost, requires complex monitoring and control. High speed requires specialized bearings and vibration monitoring. Dan lastly, specialized maintenance requirements. So, kompresor yang seterusnya ialah positive displacement compressor. Function delivers a fixed volume of air at high pressure by trapping gas in a confined space and compressing it. Maksud dia menyalurkan isipadu udara yang tetap pada tekanan tinggi dengan memerangkap gas dalam ruang yang terkurung ataupun sempit dan memampatkannya. Seterusnya types includes rotary, yang termasuk screw, vane, lobe and scroll, and reciprocating compressor. Jenis dia termasuk kompresor berputar, iaitu screw, ram, lobus dan scroll, dan juga pemompat salingan. Operation increases gas pressure through rotating components that reduce volume. Iaitu dia meningkatkan tekanan gas melalui komponen yang berputar yang mengurangkan isipadu. Rotary compressor use a central spinning rotor with vanes, compact, cost effective and low maintenance. Pressure is controlled by adjusting speed or discharge resistance. Maksudnya dia menggunakan rotor yang berputar, lepas tu compact, cost effective dan penyelenggaraan dia rendah. Lepas tu dia punya pressure dikawal dengan melaraskan kelajuan ataupun discharge resistance dia. Seterusnya, disadvantages using positive displacement compressor. Advantage dia yang pertama, simple design, low to medium initial and maintenance costs. Two stages design provide good efficiencies, easy to install, few moving parts. Seterusnya, disadvantage, high rotational speed, shorter life expectancy than any other design. Single stage design have lower efficiency. Dry sekali, difficulty with dirty environment. Kompresor yang seterusnya ialah reciprocating compressor. Function use a piston within a cylinder to compress gas, raising pressure from low to high. Maksudnya dia menggunakan piston dalam silinder untuk memanfaatkan gas dan meningkatkan tekanan dari rendah ke tinggi. Types can be single acting, one side of the piston, or double acting, both side of the piston. Maksudnya gunakan satu silinder ataupun dua silinder. Stages, single stage or multi-stage up to 6 stages. With typical compression duration of above 3 per stage. Seterusnya, operation. Gas enter the cylinder through suction as the piston move down. The piston move up, compressing and trapping the gas, decreasing pressure. High pressure force gas out through the exhaust valve. Dia punya operation ni boleh tengok macam dalam gambar ni. Yang pertama, gas dia masuk dalam silinder. Apabila piston tu di bawah, dia menghasilkan dia menghasilkan daya suction dia. Selepas itu, apabila piston bergerak ke atas, dia memampatkan dan memerangkap gas
terus meningkatkan pressure ataupun tekanan. Lepas tu tekanan yang tinggi tu dipaksa keluar melalui exhaust valve. Advantages and disadvantages reciprocating compressor. Advantages: simple design, easy to install, lower initial cost, wide horsepower range, can reach very high pressure. Two-stage model offer high efficiency. So seterusnya disadvantage dia, higher maintenance cost, many moving parts, potential for vibration issue, may require a foundation depending on size. Akhir sekali, many models are not designed for full capacity operation. So itu saja, sekian, terima kasih.